Hi guys, so we'll be doing the trend which is the poison challenge. Yo, look there. Don't lantaw me. Yes. Okay. Ikaw na, Reg. Wait. Ikaw na, gang. Okay. Patro lang ko. Basa ni mo kauno na. Maria sa ilas. Sige na. Okay, ako na. I'm scared. Safe pa, gang. Safe sa akon. Ako na. Wait. Ako ba? Safe. Ayos. Ako na din yung Sara. Oy, out. Safe. Sorry, out. Ay, You're wala, out. Reg. Amin na mo. I'm sorry. Ikaw ang gitnapon. Aga, out na ako na. Safe. Ay, yan. Pili ka dapat. Pili balik. Pili ka balik. Mulingin ako. Huli lang. Ganto ka. Ikaw na. Pili. Ay, di na lang. Sige na, play. Ikaw, pili. Safe. I'm scared. This. Safe. Hey. Balik ko. Ano ba mo ito na? Ako na? Safe. I'm the winner. Ito. Amin na akong gipili. Balik? Amot ako. Yeah, I'm gonna pili. Dahil I have a lot of feelings. I have a feeling. I'm gonna pili. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Second round.